Assalamualaikum, kami daripada kumpulan moland ingin bentang vertikal task 1. Nama saya Nurafika binti Maizan, nombor metrik 01 DDT 19F1204. Okay, my name is Nafaka binti Muhammad Saad. Number matric 01 DDT 19F1195. Nama saya Awana Adina Merti Ahmad Zaini. Nombor matrik 01 DDT 19F1181. Saya Nurul Bakis binti Zainul Rijal, nombor matrik 01 DDT 19F1174. Jadi langkah pertama adalah enter in the target for your scan. So the ZenMap program make scanning a very simple process. The system step to running a scan is choosing your target. You can enter a domain example and IP address. So contoh IP address yang saya masuk adalah 192.168.138.1. So and I work on the combination of those. Depending of the intensive and target of your scan, running an map scan may be against the term of your internet service provider and may learn you in hot water. Always check your local law and your ISP contracts before performing a map scan on target other than your own network. So kat sini kita boleh tengok, saya tunjukkan kita masukkan target tu nombor IP address 192.168.138.1 dan profile kita setkan sebagai intent scan. So kita pergi ke nmap output, kita tunjuk apa yang ada dekat dalam nmap output yang difilekan sebagai intent scan. So yang seterusnya adalah read your result. So once the scan is finished, you see the message nmap done. At the button of the nmap output tab, you can now check your result. So kat sini kita boleh tengok plug port and dia punya host tu dekat intent scan tu. So dekat sini bagi 21, 80, 43, 554, 1723 ni adalah protokol TCP dia. So step yang seterusnya adalah host detail. This show a summary of your target lane through scan, such as the number of port, IP address, hostname, operating system and more. So kat sini kita tengok tempat yang sama juga, tapi kita akan check dia berdasarkan host detail. So dia beri host detail yang tertera tu, kita guna target IP address yang sama je. So yang keempat adalah scan. So this store a command of your provider run scan. This allow you to create a scan with a specific set of parameter. So yang dia bagi ni adalah dia punya scan by intent scan. So yang seterusnya adalah part 2. Part 2 step yang dia benda yang sama tapi kita tukar kepada profile. So click scan to the start scanning. So kita guna target yang sama, IP address yang sama, cuma profile kita tukar kepada operating system detection. So kita buka kepada output dia, nmap output dia, kita tengok dia adalah berlainan daripada yang sebelum ni. Setiap profile yang diletakkan adalah berlainan output, berlainan nmap output. So dia telah beri apa yang diberi tu. So boleh lihat. Yang kedua adalah step yang ketiga, read your result. So kita boleh tengok balik, dia sama je yang macam tadi. Cuma kalau kita nak tengok beza dia dari segi nmap output. So saya baca read your result. Once the scan is finished, you message nmap down. So sama je yang macam sebelum ni punya. So step 4 is topology. This show a track record for the scan your performance. You can see how many hops your data goes through the reach of target. So kita boleh tengok dekat sini adalah topology. Topology untuk operating system detection. So kita boleh tengok dekat sini dia berapa dia punya jarak sini. Dan yang kelima, yang terakhir adalah host detail. This show a summary of your target learn through scan, such as a number of a port, IP address, hostname, operating system and more. So kita boleh tengok lah benda yang sama juga. Tapi dia sebenarnya lain juga daripada scan port tu, ada yang berlainan daripada sebelum ni. So ini adalah yang tunjukkan adalah operating system detection untuk host detail. Okay. Part 3 sama juga tapi dia tukar kepada provider quick full version detection scan.
Okay, step 1, click scan to start scanning. The active result of the scan will be displayed in the output tab. The time the scan take will depend on the scan profile you choose, the physical distance to the target and the target network configuration. Okay, nombor 2 tu your result dia. Once the scan is finished, you'll see the message and NAP done at the bottom of the NAP output tab. You can now check your result depending on the type of scan you perform. All of the result will be listed in the NMAP output tab, but you can use the other tabs to get a better look at specific data. Dia sama je, dia guna host juga. Dia melalui IP address yang sama. Okay, step 4, topology. This show the trace route for the scan you perform. You can see how many hop your data goes through to reach the target. Okay, step 5, host detail. This show a summary of your target length through scan, such as the number of port, IP address, hostname, operating system, and more. Okay, part 4, quick. Dia punya profile dia, quick operating system detection. Okay, dia sama juga. Dia mula-mula dia scan tu, dia scan NAP output tab tu. The time the scan tag will depend on the scan profile you choose. Dia sama je. Lepas tu step 3, read your result tu. Once the scan is finished, lepas tu you see the message and NAP done at the bottom of the NAP output tab. Dia sama je yang macam yang atas tadi tu. Lepas tu step 4, topology. This show the trace route for the scan you perform. You can see how many hoop your data goes through to reach the target. Okay, step 5, host detail. Lepas tu kat sini dia tunjuk lah, macam tadi juga ada tunjuk port, IP address, hostname, operating system. Semua dia tunjuk lah macam dalam gambar tu. Okay, part 5. Seterusnya part 5. Ini untuk quick scan. Click scan to start scanning. Okay. So the actual result of the scan will be displayed in the NMAP output tab. The time that scan text will depend on the scan profile you choose, the physical distance to the target and the target network configuration. So macam tadi juga kita guna IP yang sama, cuma kita tukar scan tu pada quick scan. So kat situ dia tunjukkan NMAP output untuk quick scan. Seterusnya step 2. Step 2, read your result. Once the scan is finished, you see the message NMAP done at the bottom of the NMAP output tab. You can now check your result depending on the type of scan you perform. All the result will be listed in the main NMAP output tab, but you can use the other tab to get better look at specific data. So lepas kita dah habis scan kat situ, kita akan nampak message dia keluar NMAP done. So kat sini kita boleh check result, depends pada type scan yang kita perform. Okay, so seterusnya step 4. Step 4. Okay. Step 4, host detail. This shows a summary of the target learned through scan, such as the number of port, IP address, hostname, operating system. Kat sini kita boleh tengok number of port, IP address, hostname, operating system kat situ. So, kita boleh check lah lebih detail. Okay, seterusnya step 5 pula, topology.
Okay, topology this show the trace route of, for the scan we perform. You can see how many hooks your data goes through to reach the target. So kat sini kita boleh tengok topologi dia. Dan dia tunjukkan trace route yang scan yang kita dah perform tadi. Terusnya part 6. Okay. So kat sini kita buat untuk quick service version detection. Macam step yang sama macam yang atas-atas. Kita akan scan untuk start scanning. So lepas dah scan tu dia akan keluarkan element output tab. So dekat situ the time the scan text will depend on the scan profile yang kita pilih tu lah. So output dia akan keluar depends of scan profile yang kita pilih tu. Okay, seterusnya step 2 read your result. So lepas tu kita boleh tengok apa tu, lepas dah habis tu kita boleh dia akan keluarkan element done. So dekat situ kita boleh check result depends of type of scan yang kita perform tu. And kita boleh tengoklah result untuk port and host. Okay, so dia nak tengok TCP tu buka ke tak, and dia nak tengok jenis of service. Kita boleh check jenis of service juga kat situ. And seterusnya step 3 host detail. Okay, host detail ni dia akan tunjukkan kita punya number of port, IP address, host name and operating system kat situ secara detail. So kat sini kita boleh check juga IP address, host number of port, host name kat situ. Okay, so dia dah tunjuk secara detail lah kat situ. Okay, for part 7, step yang pertama sekali kita akan klik scan to start scanning. Okay, kat sini menggunakan profile quick and verbal scan. Okay, so the actual result of the scan will be displayed in the MMAP output. The scan text will be depends on the scan profile. Okay, so kat sini kita menggunakan quick and verbal scan and the physical distance to target and the target network configuration. Okay, so step yang kedua dan step yang ketiga menggunakan cara yang sama seperti di atas. Okay, so terus ke step 4, host details. Masih lagi menggunakan IP address yang sama. So kat sini host detail, dia akan paparkan host status, IP address, version yang digunakan adalah IPv4, operating systemnya. Okay, so kat sini dia paparkan semua yang berkaitan dalam IP address tu. Okay, for part 8 pula, step yang pertama sama je, klik to start scanning, tapi kat sini menggunakan profile regular scan. Regular scan kat sini untuk paparkan output ya, kita tunggu dulu dia scan, then dalam beberapa minit dia akan show the output. The time scan take will be depends on the scan profile you choose. So ikut lama mana berdasarkan profile yang kita pilih. Okay, for the step yang ketiga dan step yang kedua dan yang ketiga sama juga seperti yang di atas. Kita teruskan kepada step 4 iaitu host detail. Dia terus tunjukkan masih lagi IP address yang sama. Kat sini menggunakan profile regular scan juga, and then kita akan terus ke host detail dan dia tunjukkan host status yang digunakan, IP address version yang digunakan dan operating system yang terdapat dalam IP address tersebut. So seterusnya adalah exercise. Exercise yang pertama adalah state the function nmap. So nmap ni adalah alat pengimbas rangkaian yang menggunakan paket IP untuk mengenal pasti semua peranti yang disambungkan ke rangkaian dan memberi maklumat mengenai perkhidmatan dan sistem operasi yang mereka jalankan. List another tool can be used beside NMAP, ZenMap. Okay, soalan nombor 3, find out what the IP address of the www.puo.edu.my server using nmap. So kat sini IP address yang digunakan oleh web PUO ni adalah 122
.129.122.143. Okay, so soalan nombor 4, list of 4 service application that running on PO server. Jawapan dia FTP, HTTP, IDEN, HTTPS, RTSP, PPTP. Okay, untuk soalan yang kelima, show the result when you scan for TCP protocol. So, this the result, the output for profile instance scan on TCP ports. Gunakan IP address 192.168.230.1. Okay, itu saja sekian daripada kami kumpulan moland. Terima kasih. Assalamualaikum.